تبذلني وارزقني الرحمن يا فتاح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا
मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारी जमात सहोरी, अल्लाह सही जल जलालू अमन वालू जे कलाम पाक कुरान शरीफ जी हिक आयत आवाज़ आलो मूं तिलावत कई आहे। जंहिं भलारी आयत में अल्लाह साईं हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अचण वारी नेमत जो ज़िक्र फरमायो आहे। तव्हांखे मालूम आहे त ही महीनो पाक जेको हाणे इख्तिताम थियण वारो आहे, इन जे 12 तारीख़ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे झोली में आया हा। सुभान अल्लाह। इहो मुंहिंजे हबीब करीम जो ज़ाहिरी अचण हुयो जो सूमर जी रात हुई। रबीउल अव्वल जो महीनो हो, तारीख़ 12 हुई, लेकिन हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त आदम अलैहिस्सलाम खां भी अॻे हुया। इन बारे में महबूबन करीमन खां हिकिड़ो सहाबी आहे जंहिंजो नालो आहे हज़रत जाबिर। उन्हीं पुछो हो, अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हुल्लाहु तआला क़ब्लल अशिया। ऐं मुंहिंजा प्यारा सोना नबी मूंखे ॿुधाइजो त अल्लाह साईं जेके बि शयूं ठाहियूं आहिनि, मिसाल ज़मीन अल्लाह ठाही आहे, जबल अल्लाह साईं ठाहिया आहिनि, आसमान अल्लाह साईं ठाहिया आहिनि, समुंड दरिया बर पट अल्लाह ठाहिया आहिनि, मलाइक जन्नत दोज़ख अल्लाह ठाहियो आहे, इंसान हूरूं गिलमान अल्लाह ठाहिया आहिनि, झंगल जीत जड़ा बेला सब अल्लाह ठाहिया आहिनि। इहे सभु अल्लाह जूं शयूं आहिनि, पर इन सभिनि शयुनि मां उहा पहिरीं पहिरीं कहिड़ी शइ आहे जेका अल्लाह ठाही हुई? हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्लल अशिया नूर नबिय्यिक मिन नूरिही। ऐ जाबिर, तो जे अल्लाह हे जेके बि तो शयूं ॻणे वई उन सभिनि खां अव्वल अव्वल अल्लाह ताला तुंहिंजे नबीअ जो नूर ठाहियो। ऐं उन्हीं तुंहिंजे नबीअ जे नूर खे अल्लाह साईं पंहिंजे नूर जे फैज़ वजां पैदा फरमायो। हाणे जीअं मिसाल तव्हां अॼु हुते ॻोठ में चाॾे ख़ान पिताफ़ी में जलसो रखियो आहे त माण्हू पुछंदा न बाबा तारीख़ कहिड़ी हुई, ॾींहुं कहिड़ो, संद कहिड़ो, मुंद कहिड़ी, वक़्तु कहिड़ो, त इन जे लाइ हर शइ जो ज़मानो आहे। त हुज़ूर खां पुछे तव्हांजो अल्लाह ताला जॾहिं नूर ठाहियो त उहा तारीख़ कहिड़ी, चंड कहिड़ो, महीनो कहिड़ो, सन ऐं साल कहिड़ो? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जाबिर, चंड जो ऐं सिज जो तअल्लुक़ पाण में आहे। ॾींहुं उभरंदो आहे सिज सां, वरी महीनो उभरंदो आहे चंड सां। पोइ जेकॾहिं 30 ॾींहं गुज़रंदा त उनखे महीनो चइबो, जे वरी 12 महीना गुज़रंदा त उनखे साल चइबो। तूं तो चई त साल कहिड़ो हो, मुंद कहिड़ी हुई? ऐं जाबिर, जॾहिं अल्लाह साईं मुंहिंजो नूर ठाहियो हो तॾहिं न को चंड हो न को सिज हो। उन ज़माने में त का शइ हुई कान। अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू सभ खां अव्वल तुंहिंजे महबूब नबी जे नूर खे पंहिंजे नूर मां पैदा फरमायो। इहो असांजो मुस्लमाननि जो अक़ीदो आहे जेको असांखे अल्लाह ताला ऐं अल्लाह जे क़ुरान सम्झायो आहे। इहा त मूं तव्हांखे हदीस ॿुधाई
जय मजा साबिता त सब खां अव्वल हुजूर जी ज़ात आहे। पर अहिड़े बारे में कुरान शरीफ जी भी आयत आहे जंहिंमें अल्लाह फरमायो आहे सब खां अव्वल रसूलुल्लाह आहे। मिसाल तव्हांखे उहा आयत वरी ॿुधायां। कुरान शरीफ ॿुधण खां अॻु में बरकत जे लाइ दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या घणो थी आया हो आयो है थक तो मुखे तव्हांखे थक ॻाल्हायो सल्लल्लाहु ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। अल्लाह सी पंहिंजे हबीब खे थो फरमाए त मुंहिंजा सोना नबी तव्हां माण्हुनि खे इहा ॻाल्हि चई ॿुधायो। कहिड़ी ॻाल्हि आहे? इन सलाती मां मोहम्मद करीम जी निमाज़ व नुसुकी ऐं मां मोहम्मद करीम जी कुर्बानी व महयाय ऐं मुंहिंजो ज़िंदह रहण व ममाती ऐं हिन दुनिया मां मुंहिंजो बुरको मटाइण लिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहो सभु कुझु अल्लाह जे लाइ आहे जेको अल्लाह सभिनी जहाननि जो पालणहार आहे। ला शरीक लहू उहो रब करीम जो को बि भाईवार कोन्हे को कोन जो शरीक कोन्हे वबिज़ालिक उमिरतो ऐं इन्हीअ ॻाल्हि जो मूं मोहम्मद करीम खे हुकुम मिलियल आहे व अना अव्वलुल मुस्लिमीन ऐं ॿुधी छॾियो अल्लाह ताला मूंखे चयो आहे त ऐलान कर सारी मखलूक खां अव्वल अव्वल अल्लाह खे मञण वारो बि मां मोहम्मद आहियां। मुझे अल्लाह जी ज़ात खे मलाइकनि बि मञियो आहे, अल्लाह जी ज़ात खे हिन ज़मीन आसमान बि मञियो आहे, अल्लाह जी ज़ात खे जानवरनि बि मञियो आहे, अल्लाह खे अल्लाह हर शइ चवे थी। क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात फरमायो त दुनिया में जेका भी शइ आहे केतिरा नाला खणा अल्लाह ताला फरमाए तो हर हिक शइ अल्लाह जो हम्द ऐं सना बयान कंदी आहे। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम पर तव्हांखे उन्हनि जो ज़िक्र करणु सम्झ में नथो अचे। वणनि में हवा लॻंदी आहे न सही त वण सू 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 कंदा आहिनि तुंहिंजे लेखे हवा जो बू घटि आहे पर इहो अल्लाह जो ज़िक्र कंदा ॿेड़ा पंहिंजी ज़ुबान सां भू भू कंदा आहिनि
तुझे लेके तो बड़ी बोली तो करे पर यो अल्लाह जो जिक्र तो करे पियो। अहिड़े तरीक़े सां कांगा झिरकिया मतलब हर साहदार शया यानी अल्लाह जो कुरान तो चवे व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही हर शय अल्लाह जी तस्बीह कंदी आ हम्द कंदी आ वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम पर तव्हां के समझ में नथी अचे तो जॾहिं हर शय अल्लाह जो जिक्र हम्द करे थी तो आमना जो लाल फरमाए तो ॿियनि शयुनि पोइ खुदा के सुञातो अव्वल मूं सुञातो। जॾहिं अव्वल हुयो तॾहिं त सुञातई न चलाए वधड़ा अव्वल हुयो तॾहिं त सुञातई न ये अव्वल न हुजे हा त किथां सुञाणे हा तंहिंजे करे अल्लाह ताला जे कुरान शरीफ़ जी आयत मां साबित थियो अल्लाह ताला जो हबीब फरमाता अना अव्वलुल मुस्लिमीन सभिनी खां अव्वल पंहिंजे अल्लाह खे मञण वारो मां मुहम्मद करीम आहियां जहिड़ी सभिनी खां मुंहिंजो मुस्तफ़ा करीम अव्वल आहे ऐं अल्लाह खे मञण वारो अव्वल आहे त मञणो पवंदो त इहो सिज इहो चंड इहे तारा इहे गदियूं इहे ज़मीनूं इहे आसमान इहो अर्श या कुर्सी हे लोह इहो कलम इहे मलाइका ये जीत ये जानवर हर शय पोइ ठही आहे आमना जो नालो सभिनि खां अॻे ठहियो सभई चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जेका तव्हांजे हलो आयत पढ़ी आहे उन आयत में अल्लाह ताला सोहणे नबी पाक वारी नेमत जो ज़िक्र कयो आहे असुल मौज़ू वारी आयत ही आहे अल्लाह ताला फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ईमान वारनि जे मथां एहसान फरमायो या अल्लाह कहिड़ो एहसान आहे अल्लाह ताला फरमाए थो इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम मूं अल्लाह ताला तव्हांजे मथां ही एहसान फरमायो जो तव्हां वारी जिन्स में मूं अल्लाह पाक वॾे शान वारो रसूल मोकिलियो। थोरो तवज्जो कंदो त तव्हांजी ॻाल्हि सवली सम्झ में ईंदी अल्लाह ताला छा थो चवे त तव्हांजे जिन्स में मुंहिंजो नबी आयो इहो तव्हां ते थोरो सम्झो था छा चयो तव्हांजे आयो इहो तव्हांजे जिन्स में अचण इहो मुंहिंजो थोरो ख़बर सही वरी कीअं भला अल्लाह ताला फरमाए थो वलौ नशाअ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्द यखलफून मां अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात खे ताक़त आहे तव्हां इंसाननि ॾे मां नबी रसूल मोकिलिया पर जेकॾहिं मां रब पंहिंजी मर्ज़ी हलायां त ईअं बि करे सघंदो आहियां जो मलाइकनि खे रसूल बणाए मोकिलिया त मोकिले सघां थो। वलौ नशाअ जेकॾहिं असां घुरूं लजअलना मिनकुम असां तव्हां मां बणाए सघूं था
मलाइकतन मलाइकन के यखलुफून जेके अल्लाह पाक जा नाइब थी करे खलीफा थी ज़मीन में अचन पर जेकॾहिं को तव्हां ॾे मलाइक अचे हा मलाइकन वारी सूरत में अचे हा अवां फ़ैज़ वई फ़ाइदो वठी न सघो हा मलाइक तव्हांखे नज़र ई कोन अचे हा पर मां अल्लाह तव्हां ते थोरो कयो जो पंहिंजे नूर मुहम्मद करीम के बशरी लिबास में तव्हां ॾे मोकिलियो अथव त जीअं तव्हां हुन खां सिखो फैज़ वठो फ़ाइदो वठो उनखे ॾिसो उन सां वेहो उन सां ॻाल्हायो हू तव्हांखे सेखारे तव्हां हुन खां सिखो हू तव्हां सां ॻाल्हाए तव्हां हुन खां सवाल जवाब कयो हू तव्हांखे क़ुर पढ़ाए तव्हां हुन खां क़ुर पढ़ो इहो तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हांजी जिन्स में ईंदो पर जे तव्हांजी जिन्स में न अचे हा ऐं बापा जे महबूब खे कंहिं ॿी जिन्स में मोकिलिया हा त पोइ उहो ॿी जिन्स वारनि ते थोरो हो पर ॿी जिन्स में कोन मोकिलियुमि तव्हां ते मोकिलियुमि इहो तव्हां ते थोरो समझण जी ॻाल्हि आहे अलाह से त ॻाल्हि या थो करे त मां तव्हां ते थोरो करे तव्हांजे जिन्स में मोकिलियुमि अलाह त चवे त मूं तव्हां ते थोरो करे तव्हांजे जिन्स में नबी खे मोकिलियो मुला मुंहिंजी ॿिया थोरो थोरो कोन्हे हुयो ई असां जहिड़ो ओ अंधा तो जहिड़ो हुजे हा त नबी करीम ते त जिब्रील नाज़िल थियो तो ते त बूढ़ो बि नाज़िल कोन थो थिए आहे ॾाढा मुंहिंजा ॾाढा तो जहिड़ो हुजे हा त तूं ज़मीन ते हलंदो आहे तुंहिंजो ज़मीन ते पाछो पवंदो आहे मुस्तफ़ा जो पाछो ई कोन तो जहिड़ो हुजे हा तुंहिंजे जिस्म ते सॼो ॾींहुं मखियूं थी वेहर रसूलुल्लाह जे जिस्म ते मख न वेहंदी जेकॾहिं तो जहिड़ो हुजे हा त भागा तुंहिंजे पधर में बदबू आहे 4 ॾहाड़ा तड़ न कई त तुंहिंजे कपिड़नि में उन पधर मां जूं पैदा थियनि गंदगी पैदा थिए धप पैदा थिए जे कंहिंजे घर में वेही त चए बड़ी भड़ा तड़ी कोन कयो थी तुंहिंजे जिस्म में बदबू मुस्तफ़ा जे जिस्म में ख़ुशबू ख़ुदा जो कसम आहे जिथां बि मुंहिंजो हबीब लंघे वेंदा उन गलीअ मां उन रस्ते मां हफ़्तनि जा हफ़्ता ख़ुशबू न ईंदी आशिक सहाबी हुजूर के मजण वारा अल्लाह जे हबीब जे इश्क वारा नबी करीम अलैहिस्सलाम सलाम जे उन गुज़रगाह खां लॻण वारी जाइ खां जॾहिं लॻंदा हा त हिक ॿिए खे चवंदा हा यार गलीअ में ख़ुशबू या पक असांजो हबीब हितां लंघे वियो सभई चओ सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह तबारक व तआला एहसान फरमायो यो अल्लाह जो एहसान जो असांजे जिन्स में नबी पाक खे अल्लाह मोकिलियो असांखे महबूब अची शादी करे ॾेखारी असांखे सोने हबीब खाई पी ॾेखारियो असांखे सोने नबी करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे सुन्नतुनि ते हलण जो तरीक़ो सेखारियो इहो तॾहिं असीं सिखियासीं जॾहिं असांजे जिन्स में आयो जे असांजी जिन्स में न अचे हा
कीअं ख़बर पई हा त साॼे हथ सां खाइबो आहे या खाॿे सां वेही खाइबो आहे या बीही। अल्लाह जे हबीब करीम अलैहिस्सलात वसलाम जी पाक ज़िंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तमाम मोमिनन जे लाइ नबी करीम जो ज़िंदगी वारो तरीक़ो सिखण जो सुहिणो नमूनो आहे। सिखो सिखो सुभान अल्लाह। जेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जी अल्लाह ताला आदम का भी अॻे ई पैदा कयो हो, का शइ कान ही ऐं पाण फरमाए त अव्वल मा ख़लक़ अल्लाह नूरी, सभ खां अव्वल अल्लाह ताला असांजे नूर खे पैदा फरमायो। जेकॾहिं उहो मुस्तफ़ा नूरानी सूरत में अचे हा त तूं ॾिसी सघी आहे? भला गूंगा हो, कावड़िया भी कोन हो, गूंगा भी कोन हो, पोइ चोर था ॻाल्हाए। मां त तव्हां सां थो ॻाल्हायां, मां तव्हां सां ॻाल्हायां, तव्हां चुप कयो ठाहे त पोइ यारी हा कान हलंदी। मज़ो तॾहिं आहे जॾहिं मां बि ॻाल्हायां त तव्हां हा ऐं न जी वर्दी त आहे को। तव्हां मां 200 रुपया ॾियांसि, 200 वधीक न, 5 मिंट सिज में निहारे निहारे 2 मिंट त वॾी ॻाल्हि आहे, पर 2 सेकंड बि कोन निहारे सघंदे। अखियुनि मां पाणी कढी छॾींदी, तुंहिंजी अखि खे ताक़त ई नाहे जो सिज खे ॾिसी अड़े लख सिज हिकिड़े पासे आमना जे नूर जी हिकिड़ी झलक। नारे तकबीर तो नारे रिसालत विच न वठ। नारे तकबीर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। साईं मौलाना बदरुद्दीन साहब पहुची वियो आहे, बदलायो न मूंखां पोइ वरी साईं तकबीर कंदो तव्हांजो दिलि ठाहींदो। सभई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जोर से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोला दोस्त, ये अल्लाह ताला जो करम आहे, ये अल्लाह ताला जी भलाई आहे जो महबूब करीम खे ख़ुदा ताला बशरी लिबास में मोकिले असांखे सिखण जो मौक़ो ॾिनो। इन्हीं सूरत में आया, इन्हीं शक्ल में आया, इन्हीं जिन्स में आया। अल्लाह ताला फरमायो न तभी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। अवांजे जिन्स में आयो इहो तव्हां ते थोरो आहे। अवांजे जिन्स में अचण तव्हां ते थोरो आहे। महबूब अल करीमन जी ज़ात बाबरकात खे ख़ुदा तबारक व तआला मोमिनन ॾे मोमिनन वारी जिन्स में मोकिलियो, इहो ख़ुदा जो थोरो आहे। थोरो छाखे चइबो आहे? तव्हांजी पंहिंजी सोच आहे, मुंहिंजो पंहिंजो ख्याल आहे। थोरो अरबी ज़बान में चइबो आहे अल मन मा युगायिरुल गैर। थोरो उन्ही खे चइबो आहे जेको ॿिए खां निरालो हुजे। ॿिए खां ॿिए जहिड़ो
चओ चओ ॿिए जहिड़ो ॿिए खां पोइ थोरो हाणे ॾिसो तव्हां मूंते थोरो कयो आहे न जो मूंखे तव्हां कुर्सी ते वेहारियो आहे तव्हां हेठि वेठा आहियो ॿिया हेठि वेठा आहिनि अकेलो मां आहियां मुंहिंजी तव्हां कुर्सी रखी आहे हाणे आउं चई सघां थो त जाॾे ख़ान पितापी जे ॻोठ वारनि थोरो कयो यार मूंखे कुर्सी ते वेहारियो ऐं ॿिया सभु हेठि वेठा इहो तव्हांजो थोरो आहे सम्झ में ॻाल्हि आहे पर भला जे तव्हां बि कुर्सियुनि ते मां बि कुर्सीअ ते ऐं उस्ताद खलील चवे मुफ़्ती साहब थोरो थी जो कुर्सी ॾिनी मां मुफ़्ती साहब थोरो कयो त मां जो कुर्सी ॾिनी तमाए मां बि त हाणे तव्हांजा चांजा त मां बि शर्त आहियां थोरो वरी छा कयो ॿिया बि कुर्सियुनि ते मां बि कुर्सी ते सुभाणे ॿिया बि मां बि कुर्सी ते थोरो ॻाल्हि थोरो कॾहिं हुजे हा वरी मां अकेलो हुजां हा ॿिया हेठि हुजनि पोइ थोरो जीअं हाणे आहे पर ॿिया बि कुर्सियुनि ते मां बि कुर्सीअ ते थोरो कोन्हे अल्लाह ताला फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन ओ मोमिनो तव्हां ते मां अल्लाह थोरो कयो जो तव्हांखे रसूल नबी ॾिनो मोमिन चई सघनि था या अल्लाह थोरो वरी छाजो आदम नूह शीसो इब्राहिम मूसा दाऊद सुलेमान 313 रसूल ॿियनि क़ौमुनि खे बि अता फरमायई 1,24,000 नबी ॿियनि खे बि ॾिनई असांखे बि ॾिनी थोरो छाजो ॿियनि खे न ॾी हा ॿियनि वटि न अचे हा रसूल या नबी रुगो असां ॾे अचे हा त पोइ थोरो ॿियनि ॾे बि मोकिलियई असां ॾे बि मोकिलियई वरी तो चवी त थोरो तव्हां ते अल्लाह ताला फरमाए थो सम्झो बराबरि मां ॿियनि खे नबी ॾिना रसूल ॾिना रसूल मोकिलियमि नबी मोकिलियमि पर ॿियनि ते थोरो कोन्हे तव्हां ते थोरो इन्हीअ जे करे आहे जेको मूं रसूल तव्हांखे ॾिनो आहे सो ॿियनि सभिनी रसूलनि खां निरालो आहे रुगो तव्हांजो रसूल कोन्हे बल्कि हो त रसूलनि जो बि रसूल रसूलनि जो बि रसूल आहे अव्हां खां निरालो आहे थोरो चइबो ई उनखे आहे जेको ॿियनि खां निरालो हुजे चओ थोरो उनखे चइबो आहे जेको ॾाढे ॿियनि खां ॿिए जहिड़ो न हुजे ॿिए खां निरालो ॿिए जहिड़ो न हुजे अल्लाह ताला फरमायो मूं मोमिनो तव्हां ते थोरो कयो जो तव्हांखे पंहिंजो रसूल ॾिनुमि इन लिहाज़ सां जो जेको मूं रसूल तव्हांखे ॾिनो आहे सो ॿियनि खां निरालो आहे ॿियनि जहिड़ो नाहे ॿियनि जहिड़ो आदम खां वठी ईसा ताईं कंहिं नबी जहिड़ो आहे यार आहे त वॾी बेइंसाफ़ी वरी कॾहिं कॾहिं तव्हां चवंदा त ॿोली बदरदीन ॻाल्हाईंदो आहे ॿोली बदरदीन सख़्त तकरीर कंदो आहे मौली साहब असांखे जेको आहे सो निंदींदो आहे अदा मौली साहब तूं नबी खे चवी त मां जहिड़ो आहे पोइ मौली साहब तोखे हार पाराईंदो पादर न बि तूं करी बेअदबी ऐं चवी त नबी असां जहिड़ो आहे पोइ तोखे मौली साहब भाकुर पाए तोखे चुमियो ॾे ऐं त मौली साहब जो थोरो थी जो रुगो ज़ुबान सां थो चवे लाइक़ु त कंहिं अञा वधीक सज़ा जो आहे अल्लाह जेको 1.25 लख नबीअनि जहिड़ो नाहे सो मुल्ला जहिड़ो बि चओ चओ जेको 1.25 लख नबीअनि जहिड़ो ख़ल्क़ से औलिया और औलिया से रसूल खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल पर रसूलों से आला हमारा नबी पर रसूलों से आला
सबसे आला भला थोरो तव्हांखे क़ुरान शरीफ़ मां ॿुधायां त असांजो नबी ॿियनि नबियनि खां कीअं निरालो आहे। पहिरीं ॻाल्हि पहिरों दलील ही आहे त हर नबी जेको बि पंहिंजे पंहिंजे दौर में आयो उनजी नबूवत महदूद हुई। चओ उनजी नबूवत महदूद जो मतिलब पहिरों शर्त त उनजे हयातीअ ताईं हुई। बसि हयाती खां पोइ भली ख़ुदा जो नबी जान छॾे ऐं हयात आहे, पर ज़ाहिरी ज़िंदगी जे पूरे थियण खां पोइ नबूवत जे नबी जे नबूवत जो बाब पूरो थी वेंदो आहे। वध में वध ऐसी ताईं जेसिताईं को ॿियो नबी अचे, वरी ॿियो नबी आयो त अॻियो दौर ख़तमु। हिकु ॻाल्हि आहे। ॿियो हिकिड़े टाइम ते कई नबी हूंदा हुआ। हेॾो तव्हांजे ॻोठ में परियां साईदो देरो आहे, ही से वरी चाचा जो ख़ान पिताबी आहे, हेॾे को ॿियो ॻोठ हूंदो, वरी बकुल देरो आहे, हेॾे घणी ख़ुदा बशा वरी नओं देरो आहे। ॾिसो त तव्हांजे नए नबियुनि में ॿ टे ॻोठ हल, ईअं अल्लाह जा नबी बि हर ॻोठ में जुदा नबी हूंदो। हुन ॻोठ में नबी जुदा, हुन ॻोठ में नबी जुदा, हुन ॻोठ में नबी जुदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी आहे, इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी आहे, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी आहे, लूत अलैहिस्सलाम नबी आहे। चार नबी हिकिड़े इलाइक़े में रहंदा हुआ। कुर्बान वञा मुस्तफ़ा करीम जी ज़ात बाबरकात। हिकु दफ़ो जे नबी करीम जी नबूवत महदूद नाहे ऐं ॿिए नंबर में मुस्तफ़ा करीम भली हिन दुनिया मां ज़ाहिरी तरह असां खां पर्दो फरमाए वञे, पर उन खां पोइ बि मुहम्मद अॼु बि नबी आहे। अल्लाह ताला फरमायो तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बरकत वारी आज़ाद अल्लाह पाक जी जे नाज़िल कयो फुरक़ान खे नबी पाक जे मथां। छो लियकून तां त हुजे इहो क़ुरान या हुजे इहो नबी लिल आलमीन नज़ीरा, सभिनी जहाननि वारनि जो नबी बणिजी अचे। अल्लाह सही पंहिंजे लाइ फरमायो आहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मां उहो अल्लाह आहियां, मुंहिंजी सभु तारीफ़ मूं लाइ आहे जो मां सभिनी जहाननि जो पालण वारो रब आहियां। अल्लाह ताला फरमायो मां आहियां रब्बुल आलमीन, मुस्तफ़ा तूं आहीं रहमतल लिल आलमीन। जिथे जिथे मुंहिंजी रबूबियत आहे, जिथे जिथे को मूंखे रब थो मञे, उते उते मुंहिंजा प्यारा महबूब करीम तुंहिंजी रिसालत हूंदी, तुंहिंजी नबूवत हूंदी, तुंहिंजो शान हूंदो। क़ुर्बान वञा आमना जी लालत जे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरका जी, ख़ुदा जी ज़ात जी खुदाई लामहदूद आहे। ये मुस्तफ़ा जी रहमत बि लामहदूद। हाणे हिकिड़ो दलील त इहो थी वियो जो मुंहिंजो नबी पाक सभिनि नबियनि खां निरालो आहे। चओ ॿियो दलील अल्लाह ताला फरमायो वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल
الشاهدين اللہ تعالیٰ سبنی نبیان جا روح قد کیا سبنی نبیان کے خدا تعالیٰ فرمائے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اے پیارا نبیو آدم کھان وٹھی کرے عیسیٰ تائیں بدھی چھجو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ تمام نبیان کے ماں اللہ نبوت بدید سے قیمت کتاب بدید سے شریعت امت بدید سے تمام نبی بہودو شریعت جا صاحب بہودو صاحب کتاب بہودو اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ما رب توا کے بدھائے تو چھجا آہاں سبن نبیان کھا بعد میں ہکڑو وڈے شان وارو رسول ایندو ہے سری کو اساں جے لا کہڑو حکم آ او جڏهن رسول ایندو تو ان جے لا اساں کي کهڙو حکم آ اللہ تعالیٰ فرمائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اواں سب نبی ان مجھے نبیت ایمان آنجو نبیت ایمان آنن مانا نبی جو امتی جن نانے کا ناش نبیت ایمان آنن مانا نبی جو یہ کھڑی جو تو اڑس بھی کرانا سوس دو خدا جو چویل کہ آہاں پانچے امت میں ہوتا آہاں پانچے شریعت والا ہوتا آہاں صاحب کتاب ہوتا پر جمر آمنہ جو لال ایدو تمہاری حکومت آوازی بادشاہی ختم اے ان ٹائم تے ہانے تمہا جو کلمو نہ ہلدو کلمو ہلدو تو مصطفیٰ جو ہلدو اے آدم تو چورائی دے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح صبورا تو چورائی دے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پیارا ابراہیم تو چورائی دے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اے پیارا داود تو چورائی دے لا الہ الا اللہ داود خلیفت اللہ پیارا موسیٰ تو چورائی دے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پیارا عیسیٰ تو چورائی دے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ سب نبی پانچا پانچا کلمہ پڑھائی دو پر جب مدینے مارو سائی دو توا سب کلمہ پانچا نسارے چھڑ جو چاہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے تو پان فیصلو کر دو تو اسان جو نبی نبیان کا نظام ہو اسان جو نبی کہتے نظام ہو ہر لحاظ سا اولی پاہروں دلیل قرآن شریف کی آیت جیما صاحب دا سری قائدات جینا رسولہ نمبر میں اتنے بڑی رسولن جو بھی رسولہ جو رسولن کے بھی خدا تعالیٰ فرمائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اما مجھے محبوبت ایمان بھی آن جو آئی رگو ایمان نہ ہدنا رگو یہ بلا شاندہ نو جمل تنگیو ہو ہکڑے خلیل اللہ تنگیو ہو یا سب گرجی اسٹیج گرجی ٹھہرائے ہو ایک گلمہ دیکھ مجھے کہ پچھائے تھا وہ اکیلو ہے سبائی مانا تمہاں دعوت اللہ موکلیو خلیل کے وجہ نہیں سائیں کو ٹائم وٹھیا تو دن کی تمہاں سنیانا ہی کو نا خلیل اتنے کی سنیانا ہما کے خبر آتا خلیل مکھے متھے میں سور ویدو ولی چوئی چھا کہ صحیح ایتے سب یار چری اسان چری جو اتکلی رہے ہو چریا کیسے آئے ہو نئے میرے یا لاڑ کانے یا چریا کنے جو
चया तो असां लाड़ जा माण्हू चवंदा न त जे उत्तर जो ढगो लाड़ जो माण्हू होशियार त तव्हां हो। हाणे मुंहिंजे चवण जो मतिलबु आहे त कम बि तव्हां उस्ताद खलील जी मदद कयव न। छा कयुव? कैमरो टंगरायव, गिलम विछायव, स्टेज ठाहियव, लाउड खणायव, खैर जो मुस्तफ़ा जो उर्स पियो रचे, उन में तव्हां हिसो वरितो। सभिनी छा कयो? खलील जी छा कयो? मदद छा कयव? माना तव्हां हिन जा मददगार थी पियो। माना तव्हांखे कंहिंखे चई बाबा थान धो तो थान धोईंदो, बाबा देगियूं धो त देगियूं धोईंदो, पुट तूं काठियूं खणी आ त काठियूं खणी ईंदो, बाबा तूं शामिल उतर त शामिल खणी, बाबा तूं ईको खणी आ ईको आणी। इहा आहे मदद। अल्लाह ताला फरमाए थो न तुमिनुल्लाह बिही वल तंसुरुल्लाह। ऐ मुंहिंजा प्यारा नबीओ, 1,24,000 नबीओ, मुझे मुस्तफ़ा ते रुगो ईमान न आणिजो, बल्कि ईमान सां गॾु हुनजी मदद बि कजो। कंहिं बि कम में लॻाए त लॻी वञिजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम। मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा भाउ, इन आयत सां वो ईमान दसमा बिल्कुल कतई कुरान शरीफ जे अखर मां बिठो अल्लाह तंसुरुल्लाह। ऐ नबीओ, सब मुझे नबी जा मददगार बणिजो। सोने नबी जा मददगार बणिजो। न तो मिलंदा ईमान आणिजो, पर वल तंसुरुल्लाह। कंहिं बि नबी खे चवे हे कम कर त नबी तोखे कम करणो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काॾे चओ सुभान अल्लाह। ये अॼुकल्ह जेके इंजील ऐं तौरेत दुनिया में मिलनि था न, इन जे लाइ असांजो अक़ीदो आहे त इहे फिरियल आहे। छा चइबो? सचा न आहे। चओ काॾे चओ सचा? छो उन में तब्दीली करे छॾी यहूद ऐं नसारनि, तब्दीली करे छॾियो। पर जेको अॼुकल्ह मौजूद इंजील आहे, उन में मूं पढ़ियो, मूं वटि पियो आहे, उन में लिखियो पियो आहे असांजो इहो अक़ीदो कोन्हे। पर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम लिखनि था पिया त जेको आख़िर नबी ईंदो, जेकॾहिं असांखे उहो पंहिंजे जुती खणण जो हुकुम कंदो त खणंदासीं। सुभान अल्लाह। इहो अक़ीदो हुननि जो आहे। माना हो क़बूल बि कनि था पिया। असां नबीअ जी तौहीन कोन कंदासीं, असां अल्लाह जे नबीअनि जो शान बयान कंदासीं। एतिरो ज़रूर चवंदासीं त सभु नबी मुस्तफ़ा ते ईमान आणण वारा, सभु नबी मुस्तफ़ा ते कलमे पढ़ण वारा, सभु नबी मुंहिंजे मुस्तफ़ा जा मददगार हुआ। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तभी फरमायो लक़द मन्नल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला तव्हां ईमान वारनि जे मथां एहसान फरमायो। या अल्लाह कहिड़ो एहसान आहे? इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। मां अल्लाह ताला तव्हां ते इहो एहसान कयो जो तव्हांजी जिन्स में रसूलुल्लाह आया। पर थोड़ी जो असांजे ज़ाहिरी जिन्स में भी आया, तब असां वारियूं ॻाल्हियूं उन में कोन हुयूं। चओ सुभान अल्लाह। ज़ाहिर में अबो भी आहे, अमर भी आहे, नस्ल हसब नसब भी आहे, खानदान कौम कुरैशी हाशिमी भी आहे, ज़ाहिरी आदम जे औलाद मथां भी आहे। पर इन जे बावजूद बि असां वांगुरु मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी रात बाबरकात जे ॼमण वारी रात, जंहिं रात नबी पाक जी रात बाबरकात मक्के शरीफ में ॼमनि था पिया, उहा सूमर जी रात ऐं रबीउल अव्वल जी 12वीं जी रात पाण अमड़ आमना जे झोलीअ में आया। मक्के जो शहर तमामु वॾो आहे।
तबक़ात इब्न साद वारो बुजुर्ग लिखे थो सीरत शरीफ जो किताब त नबी पाक अलैहिस्सलाम हेनो अम्मा जे झोली में आया होनो मक्के जे शहर जे हुन छेड़े ते हिकिड़ो